أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم نے عربک گرامر کا جو کریش کورس ہے اس کا سیشن 1 کیا تھا پرسوں یعنی ٹیوزڈے کو. آج میں اس سے آگے سٹارٹ کرنے والی تھی لیکن مجھے یہ مشورہ دیا گیا کہ میں جس طرح پہلے میں ریویو کرتی تھی اپنے پچھلی کلاس کا، چونکہ یہ کریش کورس ہے اور اس میں پھر دوبارہ سے اس کو کرنا مشکل ہوگا اور آپ ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں، لیکن ایک کوئک ریویو کرنا چاہیے. اور ریویو کے بدلے میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایک کویسچن آنسر سیشن کر لیتے ہیں. سب سے پہلے آپ لوگ مجھ سے سوال پوچھ لیں پرسوں کے بارے میں، پرسوں جو کچھ ہوا تھا اس کے بارے میں، یعنی پرسوں والی کلاس کے بارے میں. آپ لوگوں کی جو بھی کویسچنس ہیں کچھ تو وہ آپ لوگ پلیز ابھی پوچھ لیجئے. اگر کوئی ایسے تھوڑے سے کویسچنس پوچھ لیجئے کم از کم، پھر ہم اینڈ آف دا کورس پھر اور کویسچنس بھی کھول سکتے ہیں. سو وی کین اسپینڈ اباؤٹ 5-7 منٹس کہ آپ ابھی پچھلی کلاس میں سے کوئی کویسچنس ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ پہلے میں ایک کوئک ریویو کر دوں تو میں کوئک ریویو بھی کر سکتی ہوں. وٹ ایور یو سے. آپ لوگ کویسچنس کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئک ریویو؟ کویسچنس کتنے ہیں آپ لوگ بتائیں، کتنے لوگوں کے پاس کویسچنس ہیں؟ میرے پاس ایک ہے. جی بولیے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے کہ آپ نے جو مدافع الہی جو پڑھایا تھا نا، وہ اگر دوبارہ سے تھوڑا سا سمجھا دیں تو. مضاف الیہ کیا چیز ہے وہ؟ جی جی جی. مضاف الیہ میں یہ ہوتا ہے کہ دو چیزوں کی ریلیشن شپ ہوتی ہے آپس میں. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا، آپ نے بیت اللہ تو سنا ہوا ہے، کعبۃ اللہ سنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس قسم کے اگر دو لفظ ہوتے ہیں، دو ناؤنز ہوتے ہیں اور آپس میں ملے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ ہوتی ہے. ریلیشن شپ میں یہ ہو سکتی ہے کہ ان کی اونرشپ کی ریلیشن شپ ہو، یعنی وہ اس کو بلونگ کرتا ہو، یا پوزیشن ہو یعنی وہ اس کے پاس ہو اس وقت، اور یا تو اس سے کوئی اور ریلیشن، کوئی نسبت ہو، بس سمجھ لیں. تو اس کو پہلے لفظ کو مضاف کہیں گے، سیکنڈ کو مضاف الیہ کہیں گے. مضاف وہ چیز ہے کہ جو چیز ہے جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اور سب سے زیادہ اگزامپل میں یہی کہتی ہوں نا، کتاب اللہ یا بیت اللہ. آپ کو یہ نام پتا ہے اس لیے میں اگزامپل. ناقۃ اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کی اونٹنی. تو یہ سب جب ہم کہتے ہیں، اور صرف اللہ کے ساتھ نہیں ہے، ہم سب کچھ کسی کو کہہ سکتے ہیں، پروناؤن بھی یوز کر سکتے ہیں. جیسے ہم کتاب کا یعنی یور بک، تو اس کو کہتے ہیں مضاف، اور سیکنڈ کو کہتے ہیں جو اس کو پوزیس کر رہا ہوتا ہے، جس کی اونرشپ ہوتی ہے، جس کے ساتھ ریلیشن شپ ہوتی ہے، اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. اگر آپ نے پرانے کورس میں آپ جائیں گی تو آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. میرا خیال ہے عربک 2 میں ہوگا، 1 میں شاید نہیں ہوگا. آپ عربک 2. میری ابھی تک آپ لوگوں کو سب کو یہی مشورہ ہے کہ although this is a crash course, you will learn a lot more جب آپ وہ ساری کلاسز کر لیں، کیونکہ اس میں ایگزامپلس بھی ہیں، قرآن سے ایگزامپلس ہیں، اس میں ایک ایک بتدریج جا رہی ہوں، ایک ایک چیز ایڈ کرتے ہوئے. اس میں سب چیزیں یہ ہے کہ انڈرسٹوڈ ہے، آپ لوگوں کو آتا ہے اور اس کو خالی ریوائز کر رہے ہیں. جی ممتاز، آپ کا بھی کوئی سوال ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. میں یہ کہہ رہی تھی اگر آپ تھوڑا سا فاسٹ ریویو کر دیں تو اور اچھا رہے گا. سمجھ تو آ گیا تھا مگر کنفیوژن ہو جا رہا ہے کچھ کچھ. اوکے میں کر دیتی ہوں ریویو. ناہید آپ کا مائک آپ کی سٹارٹ ہوئی. جی مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ آتی مؤمنون اور مومنینا میں کیا منصوب و مرفوع ہو جبھی ہے آتا ہے مومنین. ہاں دیکھیں مومنون جیسے ایگزامپل ایک سیکنڈ بتاتی ہوں آپ کو. جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ سارے مؤمنون ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں سبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ مؤمنون سبجیکٹ ہے نا، مطلب سبجیکٹ کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں نا کہ مؤمنون. جیسے اگر سمپل ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں، سمجھو میں کہتی ہوں جیسے کل میں نے دیا تھا کہ جاء زیدن، جاء زیدن، زید آیا، جاءت ناہیدن، ٹھیک ہے نا، جس طرح ہوتا ہے. تو جاء زیدن کا مطلب ہے زید آیا. تو زید از دا ڈوئر، از دی سبجیکٹ. آپ سمجھ لینا. تو جب سبجیکٹ کے لیے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیشہ سبجیکٹ مرفوع ہوتا ہے. اور مرفوع ہونے کا مطلب نارملی کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر یا تو ایک دمہ ہوتا ہے یا 2 دمہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ہوتا ہے نا. لیکن جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، جیسے یہ ایکسیپشن ہے نا کہ دمہ، کسرہ اور فتحہ کے علاوہ اس میں کون سے ایسے ہیں جو کہ مرفوع ہوتے ہیں لیکن دمہ، کسرہ اور وہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، دمہ، کسرہ، فتحہ. اس کے بدلے ان کا شیپ چینج ہو جاتی ہے، فارم چینج ہو جاتی ہے. جیسے مؤمنون تھا نا، تو مؤمنون کیا چیز ہے؟ مرفوع ہے.
आप ये हुआ मुमिनुन, लेकिन अगर आप कहेंगे ना अलमुमिनूना तो फिर उसका मतलब ये वो ठीक है, दे आर बिलीवर्स। लेकिन अगर आप मैं कहती हूँ ना रअयतु, मैं कहती हूँ रअयतु मैंने देखा, तो अब मैंने देखा सब्जेक्ट मैं हूं, या आप कहते हैं मैंने देखा किसको देखा, मैंने जैद को देखा, रअयतु जाहिदन हो जाएगा, ठीक है, जाहिदन, क्योंकि मफूल बिही बन जाएगा, मैं देख रही हूँ जाहिद को देख रही हूँ, उसमें क्या होता है फतहा आ जाता है। लेकिन जैसे अल मुमिनून है तो मुमिनूना के बदले हो जाएगा मुमिनीना, वो फिर मुमिनूना नहीं, मुमिनीना का मतलब ये कि उसके ऊपर फतहा है, समझ लें आप, बहुत इजी टर्म्स में समझ लें कि उसके ऊपर फतहा है और वो मंसूब है, और मंसूब का मतलब ये है कि इट हैज बिकम द ऑब्जेक्ट। अब समझ आई? अच्छा, हाँ, इसी तरह जो मजरूर है, चूंकि बाज लफ्ज ऐसे हैं कि उसमें मजरूर और मंसूब एक जैसे होते हैं, तो जब वो मजरूर होगा तो भी आप कहेंगे बिल मुमिनीना, तो वो भी मुमिनीना होगा, मुमिनीना ही रहेगा, मुमिनूना मुमिनीना मुमिनीना। दोनों का मतलब यही होता है, मोमिनुना के भी, मतलब तो नाउन तो नहीं, नाउन का मतलब नहीं चेंज हो होगा। सकता है ना, जी, नाउन का मतलब तो चेंज ही नहीं हो सकता है ना, नाउन तो वही चीज है, नाउन कैसे चेंज होगा, नाउन चेंज नहीं होगा, लेकिन क्या होगा कि उसका उसकी पोजीशन चेंज होगी। आप देखें उस पर मैंने क्या लिखा है, इट चेंजेस विद द चेंज इन पोजीशन, उसकी पोजीशन चेंज होगी, वो आया, वो सब्जेक्ट है, मैंने उसको देखा, अब सब्जेक्ट कौन है, मैं हूं, मैंने उसको देखा, तो वो जो उस है वो क्या बन गया, वो बन गया, उसकी पोजीशन चेंज हो गई, वो ऑब्जेक्ट बन गया। और फिर मैं कहती हूँ मैं उसके साथ गई, मैं उसके साथ गई तो उसमें बी आ गया, कुछ आ गया, तो आपने उसके अंदर क्या बना, एक हरूफ जरा आ गया बीच में बी, तो आप वो चेंज हो जाता है, तो वो फिर क्या बन जाता है, वो उसकी पोजीशन, उसके जो स्टेट होता है वो क्या बन जाता है, वो मजरूर बन जाता है। तो फिर वो जो मजरूर और मंसूब है वो इसलिए वो एक जैसे हैं। तो ये शुक्र करो एक और नहीं है, तीसरा, दो ही है, मुमिनुना मुमिनीना। और इसी तरह अगर डुअल है तो डुअल में किताबाने और किताबैन हो जाए, ठीक है। ठीक है, ये किसी थैंक यू। की प्लीज माइक खुली हुई है और वहां से बर्तनों के आवाज आ रहे हैं। सबा, आपकी माइक खुली हुई है, प्लीज बंद कर दीजिए। चलें, तो अब एक क्रैश कोर्स फिर भी जल्दी से, इस क्रैश कोर्स के एक क्विक रिव्यू जल्दी से कर लेते हैं कि मैंने आपको मेन चीज बताई थी कि अरबिक में तीन किस्म के अल्फाज होते हैं, तीन किस्म के अल्फाज होते हैं, या नाउन होते हैं, या वर्ब होते हैं, या पार्टिकल होते हैं, या इसम होते हैं, फेल होते हैं, हर्फ होते हैं। इनके डेफिनेशंस यहाँ लिखे हैं, उनको मैं नहीं रिपीट करूंगी, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। मतलब जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना, ये कंजंक्शन है, ये प्रपोजिशन है, ये इंटेरोगेटिव है, वो सब पार्टिकल्स में आ जाएंगे। अगर हम कहते हैं कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वो सब इसम में, नाउन में आ जाएंगे। सो नाउन इंक्लूड्स एवरीथिंग जो मैं आपको कह रही हूँ, एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स एंड एवरीथिंग, ठीक है ना। फिर सेंटेंस बोलने की जरूरत है कि सेंटेंस क्या चीज है, लेकिन सेंटेंस दो किस्म के होते हैं, एक वर्ब से स्टार्ट होता है, एक नाउन से स्टार्ट होता है। जो नाउन से स्टार्ट होता है वो जुमला इस्मिया, जो वर्ब से स्टार्ट होता है जुमला फेलिया है। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप कर चुके हैं, आपको मालूम है। असल चीज अब जो ये है कि इनडेफिनेट नाउन क्या होती है वो भी आपको मालूम है, शुरू के फर्स्ट लेसन में आ जाता है इनडेफिनेट नाउन। अगर आप लेसन शुरू करेंगे कि इनडेफिनेट नाउन में यूजुअली क्या होता है, तनवीन आती है। अगर तनवीन ऊपर है, तनवीन का मतलब है दो दम्मा आ रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि ये इनडेफिनेट है, कोई सा घर, कोई एक घर, बैतुन, ठीक है। उसके बाद ये डेफिनेट नाउन जो है उसके डिफरेंट किस्म होते हैं। डेफिनेट नाउन एक किस्म का नहीं होता। हमने जैसे स्टार्ट करते हैं पढ़ना अरबिक तो हम कहते हैं अल लगा दें तो वो डेफिनेट हो जाता है। अल इज वन वे ऑफ मेकिंग इट डेफिनेट। लेकिन जो इस्मुल अलम होता है, प्रोनाउन, अभी आपका नाम अगर है, आपका नाम सबा है या मिसबा है, तो वो आपका नाम ही है ना, ठीक है। और भी कोई सबा मिसबा हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं कह रही हूँ सबा ने कहा तो डेफिनेट हो गया ना वो, उसका ये तो मतलब नहीं है सबा या किसी ने कहा, तो वो डेफिनेट हो गया और वो क्या हो गया, एक नाउन हो गया। मक्का मक्का होता है, मक्का कैलिफोर्निया तो नहीं बन सकता है ना, आई मीन लाइक एनाहाइम हिल्स तो नहीं बन सकता है। अल्लाह अल्लाह है, मूसा मूसा है, मूसा के बदले ईसा तो नहीं हो सकता है ना। ये कहने का मतलब है इट इज अ नाउन जिससे आप रिकॉग्नाइज करें कि वो कौन है, उनका नाम, मेरा नाम, आपका नाम। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के बदले यूज करते हैं, जिस तरह के आपको पता है इंग्लिश में भी ही शी दे करते रहते हैं, याद है हम लोग, वो ही शी दे वाला जो है ना, वो हम लोग इंग्लिश
इंग्लिश में तो सिर्फ ही होता है, शी होता है और मेरे ख्याल दे होता है, लेकिन अरबिक में ज्यादा होते हैं। इस टेबल को आपने रट लेना है, रट लेना है। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंत अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। और आपको पता है हुआ हुमा हुम जो है सबसे पहले इसी ऑर्डर में ही आता है। थर्ड पर्सन का होता है, पहले मैस्कुलिन होता है, 3 होते हैं, फिर उसके बाद 3 जो है थर्ड पर्सन के फेमिनिन होते हैं, फिर सेकंड पर्सन जो मुखातब होता है उसका होता है अंता अंतुमा अंतुम, आप दोनों और आप सब। अंती अंतुमा अंतुन्ना, आप एक औरत को कह रहे हैं, आप 2 औरतों को कह रहे हैं, और अंतुन्ना आप सब औरतों को कह रहे हैं। सो ये आप मुखातिब हैं किसी से, आप मुखातिब हैं और वो मुखातब है, ठीक है ना अरबिक में। अना, मैं, नहनु, हम। ये भी कल मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अल्लाह ताला के लिए जब हम यूज करते हैं, अल्लाह ताला कभी अना भी कह देता है और कभी अल्लाह ताला ये भी कह देता है कि हमने कहा, कुलना फकुलना, ठीक है ना, अल्लाह ताला इस तरह भी कहते हैं। और फिर अल्लाह ताला कभी कभी ये भी करते हैं कि अपने आप को सिंगुलर में बताते हैं, अल्लाह की मर्जी है, वो जो मर्जी करे, ठीक है ना। कभी मैजेस्टिक भी यूज करते हैं, कभी सिंपल भी, और उसमें भी कुछ है एनालिसिस लोगों ने किए कि क्यों यूज करते हैं। इसके बाद है प्रोनाउन जो है वो कितने किस्म के होते हैं। अभी आपने देखा प्रोनाउन क्या है, हुआ हुमा हुम प्रोनाउंस है ना, सब ये प्रोनाउंस ही है। इन प्रोनाउंस को जिनको दमाइर कहते हैं और सिंगुलर में दमीर कहते हैं, ये दमाइर ये दमीर किसी के साथ अटैच हो जाता है तो अटैच प्रोनाउन बन जाता है, वेरी सिंपल। और अटैच कैसा होता है, जो हुआ था वो हु बन गया, हुमा तो हुमाइरा, हुम हुमीरा, जो हिया था हिया के बदले हा हो गया। तो इस तरह जब आप कहेंगे ना, अब आप किताबो हुआ नहीं कहेंगे, आप कहेंगे किताबु हु, किताबु हुमा, किताबु हुम, वो तो सब वही है। इसी तरह अगर कोई लड़की थी तो उसके लिए आप कहेंगे किताबु हा, उसकी किताब उस लड़की की किताब, ठीक है ना। इसी तरह जो हमने कहा था ना, अंता अंतुमा अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना, वो अब चेंज हो जाता है। वो अब जब आप किसी को अटैच कर लेते हैं, किसी चीज के लिए प्रोनाउन यूज कर लेते हैं। और सॉरी, इस वक्त मैंने आपको क्या बताया था, मुदाफ इलैहि तो नहीं बताया था, लेकिन वैसे ही बताती हूँ कि चले, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना। अब आप ये करेंगे किताबु का, किताबु कुमा, किताबु कुम, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 3 कैटेगरीज हैं इसी अटैच्ड पर्सनल प्रोनाउंस की। 3 कैटेगरीज कौन से हैं? एक ये है कि आप कहेंगे, जिस तरह अभी मैंने आपको कहा किताबु कुम, इसी तरह मैंने इधर एग्जाम्पल अभी मैं देख रही हूँ तो उसमें मैंने लिखा है किताबु हु लिखा हुआ है और रब्बु का लिखा हुआ है। रब्बु का क्या मतलब है? रब आपको पता है नाउन है, का क्या चीज है? प्रोनाउन। आपका रब, आप एक इंसान का रब, एक मर्द का रब। किताबो हो यानी किताब नाउन है, उसके साथ प्रोनाउन लगा दिया तो क्या बन गया? किताब हो, उसकी किताब, उस एक मर्द की किताब, ठीक है, समझ में आ गई। अगर मैं कहती किताबो हा, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर मैं कहती किताबो कुम तो आप सबकी किताब, अगर मैं कहती हूँ किताबु ना, हम सबकी किताब, अगर मैं कहती हूँ किताब भी तो मेरी किताब। तो ये सारे प्रोनाउंस को, अब जो मुझे नौरीन ने ये मशवरा दिया, कल नौरीन से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि बेस्ट तरीका ये है कि आप सबसे कहें कि वो लोग इस सारे टेबल को बार बार हर वर्ड के साथ अटैच करके देख लें। हर वर्ड का मतलब नहीं है दुनिया में जितने वर्ड्स हैं, उसका मतलब ये 2 4 6 8 10 एक्सरसाइजेस आप कर लें। रब का कर दिया, किताब का कर दिया, बैत का कर ले। ये जो आप का की कुम बार बार करते रहेंगे ना, इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और नौरीन ये कहती है सालों साल से वो प्रैक्टिस कर रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अब उनका माशाल्लाह पुख्ता होता जा रहा है, ठीक है ना। वो कहती है ये मत कहें कि मैं परफेक्ट हूँ और ये मत कहें कि मैं बहुत अच्छी हूँ, तो मैं नहीं कहूंगी, ठीक है ना। अटैच प्रोनाउन जो होता है वो किस तरह होता है कि आपने अभी एक प्रोनाउन आपने किया, फिर आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ भी उसको अटैच कर दिया। जैसे आप कहती है ना वजदतु, मैंने देखा, वजदतु मैंने देखा, लेकिन फिर सॉरी मैंने पाया, आई फाउंड, वजदतु, रअयतु कह देती हूँ, रअयतु मैंने देखा, रअयतु मैंने देखा। अभी मैंने कहा था ना रअयतु हम कहेंगे ज़ैदन, तो रअयतु जब मैं कहूंगी तो रअयतु के साथ अगर मैं का ऐड कर दूंगी तो भी प्रोनाउन है और का भी प्रोनाउन है। तो आप क्या बोलेंगे? रअयतु का, मैंने आपको देखा, वजदतु का, मैंने आपको पाया, सम्यना हु, सम्यना हमने सुना, हु यानी उसको, हमने सुना उसको। तो ठीक है, ये आ गया समझ में? इंग्लिश में भी लिखा है। इसके बाद क्या है कि प्रेपोजिशंस के साथ, जब प्रोनाउंस प्रेपोजिशन के साथ अटैच्ड होते हैं तो वो कैसे बन जाता है? प्रेपोजिशंस क्या है? बहुत सारे प्रेपोजिशंस हैं, मैंने यहाँ पर कॉमन प्रेपोजिशंस आपको बताए, अला, फी, मिन, इला, जो कि हम हर वक्त यूज करते हैं, ठीक है, इंदा, मा, ये सब प्रेपोजिशंस हैं। तो अगर आप कहते हैं अला यानी ऊपर और फिर का आपके ऊपर, तो आप कहेंगे अला और का को ज्वाइन करेंगे तो कहेंगे अलई का। अला का कुछ भी लफ्ज नहीं होता, अलई का। इसी तरह फी का मतलब होता है इन, और हु का मतलब होता है इट या हिम, फी हिम, इन इट, ठीक है। इसके बाद है मिन कुम,
ये भी समझ आ गई, इलैना ये भी समझ आ गई। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था कि और कौन से डेफिनेट नाउन्स होते हैं, ये भी डेफिनेट नाउन के अंदर आया था ना। डेफिनेट नाउन इस्मुल अलम होता है, डेफिनेट नाउन प्रोनाउन होता है, और अब तीसरी चीज है प्रोनाउंस को मैंने आपके डिटेल में बता दिया किस किस्म के प्रोनाउंस हैं। और फिर तीसरा जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो क्या है, इस्मुल इशारा कहलाया जाता है। इस्मुल इशारा का मतलब है आप इशारा करके कह रहे हैं, समझ लें, आप हाथ पॉइंट करें या नहीं करें, लेकिन इसका मतलब ये कि आप किसी तरफ पॉइंट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं वो आदमी, आप कह रहे हैं वो औरत, आप कह रहे हैं वो सारी औरतें, वो सारे मर्द, तो वो, और या आप कह रहे हैं ये किताब, तो आप किसी खास किताब को पॉइंट करें। अगर आप कहते हैं ये किताब, आप कहेंगे ये किताब है, तो आप कहेंगे हाजा किताबुन। अगर आप कहते हैं ये किताब, तो फिर वो ये नहीं, फिर आप कहेंगे हाजल किताबू, हाजल किताबू, वो मैंने नहीं लिखा है, हाजा किताबुन मैंने सिर्फ लिखा है कि मतलब ये एक किताब है, ये एक स्पेशल आप पॉइंट करके कह रहे हैं। तो इसमें अगर आपका फेमिनिन होगा तो हाजा जो है हाजी ही बन जाएगा। अगर डुअल है, डबल है, तो आप उसको क्या कहेंगे, हाजाने और हाजाइने उस वक्त कहेंगे जब हाजाइने, जब अगेन जो अभी नाहिद सवाल पूछ रही थी कि वो मंसूब या मजरूर हो। अगर वो मरफू है तो हाजाने आएगा, और अगर मंसूब या मजरूर है तो हाजाइने आ जाएगा। इसमें लिख लीजिए, मैंने लिखा नहीं है। हा उलाए मतलब ये सब, हा उलाए यानी ये सब, उलाई का वो सब, आपने उलाई का पढ़ भी चुके हैं, उलाई का अल्लाह हुदम मिर रब्बिहिम, ये वो लोग हैं कि जो हिदायत पे हैं अपने रब की तरफ से। जालिका दैट और तिलका दैट फेमिनिन के लिए, और ये ज्यादा यूज कौन सा होता है, हाजा हाजी जालिका तिलका हा उलाई उलाई का। ये जो हाजाने हैं ये फिर भी यूज होता है कुरान में, लेकिन बाकी जो अल्फाज है ना वो शायद एक दफा यूज हुआ या ना यूज हुआ। हाजाइने, हाताइने, हाताने, जानिका, जैनिका, तानिका, इनको आप भूल जाएं इस वक्त। आपको अगर कुरान के लिए तो आप अभी भूल जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन आना चाहिए आपको, ठीक है ना। फिर कौन सा होता है, एक और प्रोनाउन होता है जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसम मौसूल, जिस तरह हम कहते हैं अल्लजी या हम कहते हैं अल्लजीना। अल्लजी का मतलब है सिंगुलर के मुतालिक हम बात करें, एक मर्द के मुतालिक, ठीक है ना, अल्लजी। और अगर हम कहते हैं अल्लती, वो हम एक फेमिनिन, एक औरत के बारे में बात करें, एक फेमिनिन के बारे में बात करें। इसी तरह अगर डुअल है तो अल्लजाने, अल्लतानी औरत के लिए, अल्लजानी मर्द के लिए। और फिर अगर वो केस डिफरेंट है, अगर वो मंसूब या मजरूर है तो अल्लज़ैनी और अल्लतैनी। फिर अल्लज़ीना और अल्लाती, ये दो प्लूरल के लिए, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था वही, एक तो अल लगा के चेंज होते हैं, अब सबको मालूम है, इसमें कोई चीज मुश्किल नहीं है। किताबु अल किताबुन अल किताबु, बैतुन अल बैतु, ठीक है, हो गया, अल लगा दिया। दूसरी चीज मैंने बताया था मुदाफ और मुदाफ इलैह, जो अभी मैंने डिटेल में समझा दिया। अभी ये सईदा का क्वेश्चन था कि आपके पास बैत है यानी एक हाउस, कोई भी घर है, और जब आप उसको डेफिनेट बना देते हैं, किस तरह डेफिनेट बनाते हैं, उसको इदाफा बनाने में। बैत का मतलब है, बैत का मतलब है कोई भी घर, लेकिन अगर आप कहते हैं बैतुल्लाह, उसका मतलब है अल्लाह का घर, तो बैत क्या बन जाएगा, मुदाफ, अल्लाह ही क्या बन जाएगा, मुदाफ इलैह, यानी अल्लाह का घर, या आप कहेंगे घर अल्लाह का। इंग्लिश में आप समझे, अगर आप इस तरह कहेंगे द हाउस ऑफ अल्लाह, द हाउस ऑफ अल्लाह। और फिर ये जैसे ना किताबुका का मैंने एग्जांपल लिखे, किताबुन कोई सी एक किताब, किताबुका आपकी किताब। और किस तरह आप कहेंगे, अगर आपको देखना है द बुक ऑफ यू, द बुक ऑफ यू इस तरह से लिखते हैं, लेकिन उसको क्या पढ़ेंगे, योर बुक। इंग्लिश में आप नहीं कहेंगे ना द बुक ऑफ यू, आप यही कहेंगे योर बुक। इसके बाद हमने किया था मैस्कुलिन फेमिनिन। आई थिंक ये आप सबको क्लियर है कि जब मैस्कुलिन होता है और फेमिनिन होता है, तो मैस्कुलिन तो आपको पता है मुमिनुन, नबीयुन, मुस्लिमुन, मुमिनुन, सब कुछ है। फेमिनिन के 4 टाइप्स हैं, और ये मैंने आपको बता दिया था कि कौन से 4 टाइप्स हैं। इसमें हकीकी जो औरत ही है, फीमेल ही है, और क़ियासी मतलब ये है कि जिसकी स्पेलिंग ऐसी हो, जिसका फॉर्म ऐसा हो, उसका शेप ऐसा हो कि उसमें जैसे करियतुन है, मदीनातुन है, इस तरह के और भी लफ्ज़ हैं। आप इंशाल्लाह अगर पुराने क्लासेस में उसमें जाके आप सुनेंगी तो आपको और भी मिल जाएंगे तमाम एग्जाम्पल्स। फेमिनिन बाय कन्वेंशन समाई है, यानी ये बस अरबिक लैंग्वेज में ये समझ लें कि उन लोगों ने इसको फीमेल बनाया है। जैसे कल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, शम्स हम कहते हैं सूरज निकल रहा है, लेकिन अरबिक में क्या होता है, सूरज निकल रही है, समझ लें, बस इस तरह है, ठीक है ना। अर्थ, शम्स। इसी तरह स्काई जो है, जैसे वो लफ्जी स्काई है, और भी कुछ अल्फाज हैं जो कि मैस्कुलिन भी होता है, फेमिनिन भी होता है, वो दोनों तरह से यूज होते हैं। फिर मैंने आपको बताया बॉडी पार्ट्स इन पेयर्स, यानी कि 2 हाथ हैं, 2 कदम है, 2 कान हैं, 2 नाक हैं, वो सब भी फेमिनिन होगा। फिर मैंने आपको बताया था कि मुफरत यानी सिंगुलर, मुसन्ना यानी डुअल, और प्लूरल यानी जमा।
یہ کیسے مسلم, اور یہ آپ سب کو مجھے لگتا ہے بہت کلیئر ہے کہ سنگولر میں اگر مسلمون ہے تو ڈوئل میں کیا ہو جائے گا, مسلمانے ہو جائے گا, اور پلورل میں کیا ہو جائے گا, مسلمونا ہو جائے گا. تو مسلمون, مسلمانی, مسلمونا. اگر مسلمتن تھا تو مسلمتن, مسلمتانی اور مسلمتانی, وہ بھی مسلمتانی نہیں, ہاں نہیں مسلماتن, سوری میں پلورل, مسلماتن, مسلماتن میں پلورل بتن, میں نے ابھی ڈوئل اور سنگولر اور ڈوئل یہاں لکھا ہوا ہے نا, اسی لیے تھوڑی وہ ہو گئی. سنگولر ڈوئل ہے, اور آپ کو لکھنا چاہے آپ اسی کے اندر نیچے اپنا پورا بنا لیں اور پلورل بنا دیں. پہلے میں نے اسی طرح پڑھا ہے, مسلمن, مسلمن, مسلماتن, مسلمن اور مسلمانے اور مسلمونا, مسلمتن, مسلمتانے اور مسلماتن. ٹھیک ہے. کتابن, یہ تو اب بروکن پلورل آ گیا نا کتاب, تو کتابن, کتابانی اور کتبن. اس طرح سے آپ بنا لیں اپنا ٹیبل. پہلے بنا ہوا ہے انشاءاللہ, اگر آپ پوچھ لیے اس کو دیکھیں گی تو آ جائے گا. تو وہی اس کے ساتھ پلورل یہاں لکھا ہوا ہے نا, مسلمون ہو گیا, مسلماتن, نیکسٹ یہ پلورل آ گیا. اس کے بعد جمع مکسر آ گیا, یعنی جو بروکن پلورل ہے. ساؤنڈ پلورل میں پورا کا پورا ورڈ آتا ہے, اور یہ بروکن پلورل جو ہے یہ سب الگ الگ ہوتے ہیں. کچھ ایک خاص پیٹرن نہیں ہے, تھوڑے سے پیٹرنس ہیں لیکن خاص پریڈکٹ آپ نہیں کر سکتے ہیں. پھر میں نے آپ کو بتایا نمبر اگریمنٹ کے, اگر آپ کہتے ہیں مؤمنون کہتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم آئے گا, آپ نہیں کہیں گے ہوا مؤمنون. اور اگر مؤمنات ہے تو آپ اس کے ساتھ پلورل بھی لگائیں گے, ہن مؤمناتن, کیونکہ آپ نے ابھی پڑھا تھا کہ ہن ہوتا ہے عورتوں کے لیے. اسی طرح نان ہیومنس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا, یا غیر عاقل کے لیے, کہ اس میں تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس میں جب آپ کی کوئی چیز غیر عاقل ہے, یعنی کہ وہ ان اینیمیٹ آبجیکٹ ہے, یا بھی کوئی آئیڈیا ہے یا کوئی اینیمل ہے, تو اس کو آپ فیمینن سنگولر کی طرح ٹریٹ کریں گے. ٹھیک ہے, چاہے وہ کچھ بھی ہو, ورڈ چاہے میسکولن ہو چاہے فیمینن ہو. جیسے جبالن, جبالن کیا چیز, جبلن کیا چیز ہے, جبلن کا مطلب ہے ایک پہاڑ, کوئی بھی ایک پہاڑ. جب آپ کہتے ہیں جبالن تو جبالن کا مطلب ہے پہاڑیں یا پہاڑوں, یعنی پلورل آف پہاڑ. جبالن پہاڑیں, پہاڑوں, جو بھی آپ کہہ دیں. تو اس کے لیے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم پہاڑن, آپ ان سے کہیں گے, یا آپ کہیں گے ہا اولائی, یا آپ کہیں گے اولائی کا, آپ یوز کریں گے ہازی ہی. آپ ہازی ہی یوز کریں گے, آپ تل کا یوز کریں گے, فیمینن یوز کریں گے, اور فیمینن کا بھی سنگولر یوز کریں گے. ٹھیک ہے. پھر انٹروگیٹو ناؤنس ہے, اس میں کوئی میں نے آپ کو رول نہیں بتایا, بس بتایا یہ ورڈز ہیں, یہ آپ دیکھ لیجئے. پھر میں نے اسماء و شرط بتایا تھا, کنڈیشنل, اس میں 2 قسم کی چیزیں بتائی تھی, فیوچر کے لیے اور پاسٹ ٹینس کے لیے. کہ جب آپ کہتے ہیں انگلش میں کہتے ہیں وین, تو آپ جب آپ کہتے ہیں اذا, اس کا مطلب ہوتا ہے وین, اور یہ فیوچر کے لیے when this is going to happen. اور اگر آپ نے کہنا if تو کہیں گے in. اسی طرح میں نے is اور love جو ہے وہ past tense کے لیے بتایا تھا. پھر جو آپ لوگوں کو مشکل لگ رہی ہے چیز, وہ یہ لگ رہی کہ کیا چیز مبنی ہے اور کیا معرب ہے. کچھ چیزیں جو ہیں وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتی کسی بھی اسٹیٹ میں, چاہے وہ اینڈ میں ہو چاہے شروع میں آئے, کچھ بھی ہو وہ چینج نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, ان کو کہتے ہیں مبنی. اور وہ میں نے آپ کو بتایا, اور جن کا چینج ہو سکتا ہے, جو چینج ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں معرب, یعنی ان کا اعراب چینج ہوتا ہے تو وہ معرب بن گئے. ٹھیک ہے. اب جو مبنی ورڈز ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ مبنی ورڈز ایک تو تمام حروف ہیں. اب میں حروف میں ابھی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی, حروف ہیں, آپ دیکھ لیں حروف کون سے ہیں. پھر آپ کتاب نکالیں, کتاب میں دیکھیں حروف کون سے ہیں, جو پرانے نوٹس ہیں اس میں دیکھ لیجئے. ابھی آتے جائیں گے حروف, آپ کے سامنے بھی آتے جائیں گے, پہلے بھی آ چکے ہیں. حروف جر بھی آئیں گے, ابھی آئیں گے, آپ دیکھ خود ہی اس میں سے لگا لیجئے گا. دوسری چیز ہے کہ وربس کون سے, جتنے بھی ماضی وہ ابھی آپ نے نہیں پڑھا ہے, آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. جب آپ کو بتاؤں گی آپ کی سمجھ آ جائے گی کہ جتنے بھی ماضی کے وربس ہیں وہ سارے کے سارے مبنی ہیں. ٹھیک ہے نا, جیسے فعلا ہے اب, ٹھیک ہے, فعلا فعلا فعلو, اتنا بتا دیتی ہوں. ٹھیک ہے. پھر آل امپیریٹیو وربس, یعنی جو امر کے ہیں, امر بھی ابھی آپ پڑھیں گی, آپ نے پڑھا نہیں ہے تو اس لیے آپ تھوڑے سے کنفیوز ہوں گے. جسٹ اس وقت لسٹ یاد رکھیں, انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کلیئر ہو جائے گا. تو امپیریٹیو وربس, پاسٹ ٹینس وربس, پریزنٹ ٹینس, فیوچر وربس, یہ بھی آپ کو پڑھاؤں گی ابھی انشاءاللہ. اور اس میں صرف 2 مبنی ہیں, تفعلنا یفعلنا, میں نے آپ کو کل کہا تھا عورتیں ڈیٹ ہوتی ہیں, نہیں بدلتی ہیں. ٹھیک ہے نا, میرے سمیت. ناؤنس جو ہے, ناؤنس میں تمام پرسنل پروناؤنس ابھی ہم نے پڑھا, ہوا, ہما, ہم, کا, کی, کم, یہ سب بھی مبنی ہیں. تمام ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس یعنی اشارہ کرنے والے, حاضی یا ذالکا, ہؤلاء, یہ سب بھی مبنی ہے, چینج نہیں ہوتا ہے, یہ حاضی ہی رہے گا. اور اسی طرح اولائی, یہ ورڈز نہیں چینج ہوں گے. اسی طرح ریلیٹو پروناؤنس ابھی میں نے آپ کو بتایا, الذی الذین والا, وہ بھی مبنی ہے, وہ بھی چینج نہیں ہوتے ہیں. انٹروگیٹو, اینا, متا, کیفا, یہ سب بھی مبنی ہیں. کنڈیشنل ناؤنس, لو, ان, یہ سب جو ابھی میں نے بتایا تھا آپ کو, یہ بھی
क्या है, इज, इजा, ये भी सब क्या है, मबनी है। डिक्लाइनेबल या मौरब कौन से हैं, वो फिर मुश्किल होता है थोड़ा देखना कि उसमें 3 किस्म के स्टेट्स हैं। एक स्टेट ऑफ रफ होता है यानी मरफू, एक होता है मंसूब, एक होता है मजरूर। इसको दोबारा से सुन लें, दोबारा से पढ़ लें, क्योंकि मैंने कहा था मैं थोड़ा सा शॉर्ट करूंगी ताकि आज वाला कोर्स खत्म हो जाए इंशाल्लाह। और ये उसके साइंस हैं, रफा, नसब, जर। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि इस मरफू, इनके, इसके होने में मुअर्रब में, सॉरी हाँ मुअर्रब में एक्सेप्शंस कौन से। एक्सेप्शंस वो हैं जो अभी आपने पूछा था, उसको थोड़ा सा बता दूं कि जैसे मुस्लिमातुन है तो उसके साथ आप अगर मुअर्रब देखती हैं तो मुस्लिमातुन के बाद मुस्लिमातन, मुस्लिमातिन होना चाहिए था ना, मंसूब को होना चाहिए था मुस्लिमातन और मजरूर को होना चाहिए मुस्लिमातिन। अब समझ में आई? लेकिन उसके बदले हम क्या होता है, मंसूब और मजरूर एक जैसे हो गए। देयर इज नो मुस्लिमातन, देयर इज नो मुमिनातन। ओके, सो वो मंसूब और मजरूर एक बन जाता है, या तो वो दम्मा, थ्रू दम्मा से, और या तो टू कसरास हो गए। अगर ये डेफिनेट होता अल मुस्लिमातु होता और ये अल मुस्लिमाती होता। ठीक है ना, हो गया। तो डिप्टोट नाउन्स कौन से, यानी गैर मुनसरिफ, जो कि अपना आपको बताया, जो कि कसरा नहीं लेते, जैसे इब्राहिम है, आदम है, बहुत सारी एक लिस्ट है। आप देख लें मेरे पुरानी क्लास में, जो पूरी लंबी क्लास है, अब मैं इस अभी लिस्ट में नहीं जाऊंगी, एग्जाम्पल दे रही थी कि अब जब आपको पता है कि इब्राहिम है तो अगर मरफू है वो तो इब्राहिम होगा, और अगर मंसूब मजरूर दोनों में इब्राहिम मा होगा। इट विल नेवर बी इब्राहिमी, इट विल नेवर बी आदमी। समझ आ गई? ओके, फिर मुसन्ना क्या है? मुसन्ना आपको बताया जो डुअल नाउन्स है, ये भी एक एक्सेप्शन है, क्योंकि इसमें भी रजुलानी आया और रजुलैनी आ गया, पैटर्न चेंज हो गया ना, मंसूब और मजरूर रजुलैनी आ गया। अब इसमें देखें, अब वो जो फतह कसरा दम्मा वाला था वो नहीं है, रजुलाने है, रजुलैने है। कैसा डिफरेंट हो गया? वरना हम कहते हैं ये पहला वाला जो होता है ये इसमें दम्मा होता है, सेकंड में फतह होता है, तीसरे में कसरा होता है। इसी तरह जब जमा मुजक्कर सालिम है उसमें भी मुमिनूना और मुमिनीना आ गया। पहले में मुमिनात आया था ना, इसमें मुमिनीना आ गया, तो मुमिनूना होगा या मुमिनीना हो गया। मुमिन, इसके अंदर एक तीसरा नहीं है, मंसूब, कुछ मंसूब और मजरूर एक जैसे हैं। अब हम शुरू करते हैं जो आज का कोर्स है, विच इज नाउन्स दैट आर नॉमिनेटिव। मरफुआत कौन कौन से हैं, और मरफू मैंने आपको बताया कि अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मरफुआत कौन से होते हैं। मरफू का मतलब है दे आर इन अ स्टेट ऑफ रफ, दे आर इन अ स्टेट ऑफ रफ। उसमें एक तरीका तो सबसे पहले आपको पता है ना, या तो दम्मा होगा, दम्मा होगा, जैसे क़ाल अल्लाहु, क़ाल अल्लाहु, who is the doer of the action। क़ाला क्या चीज है? वर्ब है। अल्लाहु क्या चीज है? डूअर ऑफ द एक्शन है। क़ाल अल्लाहु, अल्लाह ने कहा, तो क़ाला वर्ब है, वो इसी तरह रहेगा। लेकिन अल्लाहु इसमें चूंकि वो डूअर है तो वो इन द स्टेट ऑफ रफ होगा, मरफू होगा, और मरफू होने का मतलब है उसके ऊपर एक दम्मा है, ये याद रखे, एक दम्मा। ये नॉर्मल केस है। दूसरा क्या है? दूसरा आपको बताया, अभी नहीं बताया, सॉरी अभी शुरू कर रही हूँ। तो जब अगर वर्ब जो है अगर पैसिव होता है, अभी मैंने आपको बताया था ना इम्पेरेटिव, अभी मैंने आपको बताया था पैसिव क्या होता है, बताया नहीं था क्या होता है, मैंने कहा हम पढ़ेंगे। तो उसमें अगर वर्ब पैसिव होता है यानी कि फेल मजहूल होता है, अभी आपने नहीं पढ़ा था, फेल मजहूल होता है, हमें पता नहीं है कि कौन डूअर है, डूअर का नाम मेंशन नहीं किया गया। अगर अल्लाह के लिए यूज करेंगे तो हमें पता है, अगर हम कहते हैं अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम कहते हैं खुलिकल, यहाँ दिया हुआ है, चलो, खुलिकल इंसानु दईफा, खुलिकल इंसानु दईफा। खुलिका का क्या मतलब है? पैदा किया गया। अब इसमें हमें तो मालूम है ना अल्लाह ने पैदा किया, वी नो हु द डूअर इज, हमने डूअर का नाम लिखा हुआ नहीं, बट वी नो खुलिका, खुलिका अल्लाह ने पैदा किया। खुलिका में was क्रिएटेड। किसने? खुलिकल इंसानु, तो इंसान क्या है? द थिंग दैट वाज क्रिएटेड, जो मफऊल है, जो ऑब्जेक्ट है। फाइल इज अल्लाह, which is हमें नजर नहीं आ रहा है। खुलिका is the action, is the fail, और इंसानु is the object जिसके ऊपर एक्शन हुआ। तो वो इस वक्त क्या होगा? वो खुलिकल इंसानु दईफा। नॉर्मली क्या होता है जब मफऊल बिही होता है, जब मफऊल बिही होता है यानी जो ऑब्जेक्ट होता है, जिसके ऊपर काम किया जाता है, उसके ऊपर क्या आना चाहिए? उसके ऊपर फतह आना चाहिए। इट इज मंसूब। तो यहाँ मैंने मंसूब नहीं लिखा, मैंने सिर्फ लिखा इट इज टेकिंग अ दम्मा इंस्टेड ऑफ अ फतह। नॉर्मली फतह आता है, लेकिन यहाँ पर इसलिए मंसूब हो गया क्योंकि आपका फेल डिफरेंट है। फेल क्यों डिफरेंट है? इंस्टेड ऑफ द नॉर्मल फेल, इट इज क्या फेल हो गया? ये आपका फेल मजहूल हो गया।
नॉर्मली फेल क्या होता है, मालूम होता है, द फेल इज मालूम, द फाइल इज मालूम, तो उसको नॉर्मल फेल कहते हैं। तो ये खुलिकल इंसानो, ये एग्जाम्पल है, आप पढ़ेंगे, अभी आपको पूरी गर्दान आपकी पढ़ाऊंगी, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए बस इंशाल्लाह। क्योंकि ये मैंने 2 सेक्शंस में 2 अलग अलग इसलिए किए हैं, क्यों इस पूरे जो हम पढ़ रहे हैं, आप लिख लीजिए जो इंटरेस्टेड हैं, दिस इज कॉल्ड द नहू, नहू, नून हा वाव, नहू, यानी ये अरबिक का जो ग्रामर है ये उसके उसूल है। जब ये खत्म होगा इंशाल्लाह, आज हम नेक्स्ट ट्यूसडे को जो पढ़ेंगे वो सर्फ पढ़ेंगे। सर्फ का क्या मतलब है कि वो उसकी मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर उसकी क्या होगी सेंटेंसेस की, ठीक है, या उसके वर्ड्स की, तो वो डिफरेंट हो जाएगा। सर्फ अभी आप नहू सुन लीजिए। इसी तरह अगर एक जुमला इस्मिया है, जुमला इस्मिया का मतलब क्या है, हम कह रहे हैं मोहम्मदुन रसूलुन, मोहम्मदुन रसूलुन यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल हैं। दोनों इसमें जो है, पहला जो है वो क्या बन गया, मुब्तदा मोहम्मद, और रसूल क्या बना, वो खबर। मुब्तदा और खबर यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मरफू होंगे। आप ये नहीं कह सकते मोहम्मदुन रसूलन, मोहम्मदुन रसूलिन, समझ में आ गई, नहीं कह सकते। यही होगा मोहम्मदुन रसूलुन, दोनों आएगा इसी में। फिर चौथा क्या है, द सब्जेक्ट, और ये हम मरफुआत पढ़ें, याद रखें। चौथा क्या है कि अगर आपने काना, काना भी मैं आपको पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह, अभी सिर्फ याद रखें, आप दिमाग में बिठा लें कि अगर जो काना होता है उस काना के साथ एक इस्मु काना होता है, एक खबरु काना होता है। इस्मु काना का मतलब यहाँ पर क्या है, अल्लाह कान अल्लाहु अलीमन हकीमा, कान अल्लाहु अलीमन हकीमन। तो जो काना है उसके साथ एक इसम है, फॉलोइंग द काना विल बी एन इसम, एंड दैट इसम यहाँ पर किसका, अल्लाह लफ्जुल जलाला, ठीक है ना। तो वो अल्लाह जो है वो इस वक्त जो लफ्जुल जलाला है दैट विल बी मरफू, उसके ऊपर दम आएगा, हमेशा दम आएगा। आप इसको रट लें, कान अल्लाहु आएगा, और वो उसका मतलब है काना के बाद जो इसम आएगा दैट विल ऑलवेज बी मरफू। अलीमन हकीमन को अभी छोड़ दें आप। इसी तरह काना के साथ और उसके सिस्टर्स हैं जिसको कहते हैं काना व अखवातुहा, काना व अखवातुहा। ये सब अफ़आल नाक़िसा हैं, ये कंप्लीट वर्ब्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ काना नहीं कह सकते, आप सिर्फ कानून नहीं कह सकते, वरना तो आप अगर कहेंगे ज़हाबा, उसका मतलब हो गया ना ही वेंट, ज़हाबत शी वेंट, वो अफ़ाल हैं और वो पूरे पूरे मीनिंग देते हैं। इसमें क्या होता है, दीज आर कॉल्ड अफ़आल नाक़िसा बिकॉज इन इट्स बाय इटसेल्फ वो मीनिंग नहीं देंगे। काना, कानू, कानत, कुछ भी आपको समझ नहीं आएगी इसके बारे में हो रहा है। तो ये जो काना है, इसी तरह के इसके और सिस्टर्स हैं, ये इसके तमाम सिस्टर्स हैं, मैंने डाल दिए, आप बस इनको अभी याद रख लीजिए, असबह, अदहा, ये सब आप याद रख लें, और इंशाल्लाह ताला इसको बाद में आप देख लीजिएगा। प्रेडिकेट क्या, अच्छा सेकंड चीज, एक और चीज है मरफू, मरफुआत में एक और चीज है, अभी हमने कहा था कि जो काना है उसके साथ जो इसम होगा वो मरफू होगा। यहाँ क्या, इन्ना की बात हो रही है, पार्टिकल इन्ना, ये भी एक हर्फ है इन्ना, इस इन्ना के साथ उसकी जो, उसका जो इसम होगा वो क्या होगा, वो मरफू नहीं होगा, लेकिन उसके साथ की जो खबर होगी वो मरफू होगी। सो इट्स ऑपोजिट, एक्चुअली ऑपोजिट टू द काना। काना अल्लाहु था, इसमें इन्ना अल्लाह है, लेकिन गफूरुन रहीमुन, समझ में आ गया। इन्ना अल्लाह, तो अल्लाह क्या हो गया यहाँ पर, लफ्जुल जलाला। काना के बाद काना अल्लाहु था, इन्ना के बाद इन्ना अल्लाह है, याद रखे इन्ना अल्लाह है, मरफून नहीं है। और गफूर और रहीम जो है वो दोनों मरफू हैं, दोनों के पास 2 दम्माज हैं। और द सिस्टर्स ऑफ काना अखवातो, सिस्टर्स ऑफ इन्ना, सिस्टर्स ऑफ इन्ना क्या है, अन्ना का अन्ना, लाकिन्ना, लैता, लअल्ला, बस ये उसके सिस्टर्स हैं, ये भी आप याद रखें। तो जहां भी अन्ना आएगा, अन्ना के बाद भी जैसे आया उसके बाद भी जो खबर आएगी, जैसे द खबरो ऑफ अन्ना, द खबरो ऑफ लैता, द खबरो ऑफ लाकिन्ना, ये सब भी क्या होंगे, मरफू होंगे। अब मरफू खत्म हो गया, अब मंसूब कौन कौन से होंगे। अभी आपने देखा था मंसूब कौन कौन से, मैंने आपको बताया था कि अगर एक ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है तो नॉर्मली क्या होता है, अगर वो फेल मजहूल नहीं है, अगर वो फेल ऑर्डिनरी फेल है, मालूम है, मारूफ है, हमें पता है कि फाइल कौन है, तो उसका जो मफूल बिही होगा, यानी उसका जो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होगा, दैट विल बी मंसूब। अब आपको समझ आ जाएगा ना, कनेक्ट कर लेंगे। क्लासिफिकेशन में आपको घबराहट होगी क्योंकि एक तरफ से क्लासिफाई किया मरफूआत, एक तरफ से आप क्लासिफाई किया मंसूबात। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे, पूरे को पढ़ेंगे, इसलिए मैं चाहती एक दिन में खत्म करूं। अब आप कहें दोबारा, अब पहले हमने कहा था खुलिकल, खुलिका कहा था ना, और हमने कहा था खुलिकल इंसानु दईफा। अब क्या है, खलकल्लाहुल अर्दा। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज अर्दा, उसमें इंसानु ऑब्जेक्ट था और इंसानों को हमने मरफू बताया था। यहाँ पर क्या, अर्दा
is the object, और object क्या है? मंसूब. अब ये पहला मंसूब आ गया. और खलका, आपको मालूम है कि खलक अल्लाहु, इट्स नॉट खुलिका. खुलिका में हमें पता है कि अल्लाह है, लेकिन लिखा हुआ नहीं था कि कौन है वो. अगर आप, चूंकि मैंने अल्लाह का एग्जाम्पल दे दिया इसलिए आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे कि नाम हमें तो पता है कौन है, लेकिन अगर मैं और किसी के बारे में कहूँ, ये कुतिला, कुतिला किसी ने कत्ल किया, अल्लाह तो कत्ल नहीं करेंगे. अगर हम किसी को कत्ल करेंगे तो कुतिला, वो कत्ल किया गया, ठीक है ना. कुसिरा, वो चीज तोड़ दी गई. किसने तोड़ा हमें नहीं पता. अच्छा, फतेहा, वो चीज खोल दी गई, किसने खोला हमें नहीं पता. ठीक है, अभी एग्जांपल्स दे दिए. अलहाल, अलहाल आपको मैंने बताया वो कंडीशन या वो स्टेट है जिसमें वर्ब जारी है इस वक्त, प्रेजेंटली. यानी कि अभी आपको एग्जाम्पल से बहुत इजीली समझ आएगा. हो सकता है डेफिनेशन मैंने इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ. इट डिस्क्राइब्स द स्टेट और द कंडीशन जिसमें वर्ब है इस वक्त. यानी हम कहते हैं जा जैदुन का मतलब है जैद आया, और राकिबन, राकिबन का क्या मतलब है? राइडिंग. जब वो किसी साइकिल पे चढ़ के आया या किसी गाड़ी पे चढ़ के आया तो वो राइडिंग, आप उसको राकिबन नॉर्मली साइकिल के लिए यूज होता है, साइकिल के लिए, घोड़े के लिए राकिबन. तो जा जैदुन राकिबन, जैद केम राइडिंग. अभी कुरान से मुझे इस वक्त नहीं याद आ रहा था तो मैंने यही डाल दिया जो नॉर्मल ग्रामर बुक्स में होता है. मेरी कोशिश होती है कि मैं उस ग्रामर बुक में से हटा के आपको कुरान में से एग्जाम्पल, ग्रामर बुक्स में जो होता है ज्यादातर जैद ही होता है, कामा जैदुन, राइतु जैदुन, जैदन, इस तरह होता है. तो अतमीज, अतमीज मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ जब मैं कुरान वर्ड फॉर वर्ड, आपको ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ. जब कुरान वर्ड फॉर वर्ड पढ़ा रही होती हूँ तो उसमें मैंने आपको तमीज वो चीज होती है, तमयीज, दो या है इसमें. तमयीज वो चीज होती है कि जो क्लैरिफाई करती है, एम्बिग्युइटी को रिमूव करती है. मसलन माजा अरादुल्लाहु बिहाजा, इट इज इनफ. अल्लाह का क्या इरादा था इससे, अब इससे पता है, लेकिन कोई पूछेगा कि इससे का क्या मतलब हुआ, तो क्लैरिफाई करने के लिए, उसको एम्बिग्युइटी को हटाने के लिए बिहाजा मसला. मसला क्या चीज है? एग्जाम्पल. तो वो मसला जो है वो मंसूब होगा. जो भी चीज आएगी उस तमीज के बाद, वो उस तमीज के साथ जो क्या आएगा वो मसला आएगा. मतलब वो तमीज जो है, तमीज खुद, वो तमीज खुद जो है इट विल बी ऑलवेज मंसूब. ये इतना ज्यादा आता नहीं है लेकिन जब भी आएगा आपको पता होगा. फिर मुस्तस्ना, मुस्तस्ना भी आपको पता है क्या चीज है? एक्सेप्शन. जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको द वर्ड इल्ला, आपको द वर्ड इल्ला क्या चीज है? इट इज अ हर्फ एंड व्हाट इज इट? इट मींस एक्सेप्शन, मैंने इसके अलावा. तो अब ये भी मैंने कुरान से ढूंढा, वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़्क़, हक़्क़, ठीक है ना, हक़्क़ है, हक़्क़ु नहीं आएगा, हक़्क़ ही नहीं आएगा, इट इज मंसूब. तो जो चीज एक्सेप्ट हुआ है, इल्ला जो के बाद जो आएगा, इल्ला के बाद वाला जो लफ्ज होगा वो होगा क्या? वो हमेशा मंसूब होगा. इल्ला के बाद वाला, अल्लाह के ऊपर कोई भी बात ऐसी मत करो कि जो कि सच ना हो. एक्सेप्ट द ट्रूथ, इल्ला इल्लल हक़, एक्सेप्ट द ट्रूथ. अब हमने पहले अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि जो इस मुकाना होता है, इस मुकाना जो है वो हमेशा मरफू होता है. अब आप देखें, वो एग्जाम्पल मैंने डाला है ताकि आपको समझ आ जाए कि इस मुकाना मरफू था लेकिन खबर उकाना इज मंसूब. अब वो पूरा सेंटेंस आपको आ गया, काना लाहु अलीमन हकीमा. क्या चीज? अल्लाह का लफ्ज जो है लफ्जुल जलाल यहाँ पर मरफू है, अलीमन हकीमा क्या मंसूब है. मंसूब क्यों? उसके ऊपर दो फतहास हैं, या फतहा होगा या फतहा तैन होगा. ठीक है. फिर इस्म इन्ना, ये भी मैंने आपको अभी अब एग्जाम्पल दिया था कि खबर और इन्ना जो था वो मरफू था. अब क्या हो गया? खबर और इन्ना के बदले हम इस्म इन्ना कर रहे हैं. और मैंने आपको बताया रट लें, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, इन्नल्लाह वासिउन अलीम, इन्नल्लाह. ये तो आप रोज पढ़ते हैं और आपके दिमाग में रटा हुआ है कि इन्ना के बाद जो इस्म आएगा ये तो अल्लाह का है ना, लेकिन कोई भी आ सकता है. इन्ना रजुल आ सकता है, तो इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, और इस्म इन्ना जो है वो हमेशा मंसूब होगा. और गफूरुर रहीम क्या चीज है? खबर इन्ना है, वो मैंने आपको बताया था वो मरफू होगा. एक और कैटेगरी आती है जिसमें आप, जैसे हमने, इसलिए मैंने आपको कल बताया था, शायद मैं ला इलाहा इल्लल्लाह बोल रही थी, फिर मैंने कहा वो एक और कैटेगरी है. इट इज नाफियतुल लिल जिन्स, नाफियतुल लिल जिन्स. उसका मतलब है कि पूरी की पूरी कैटेगरी, द एंटायर कैटेगरी को आप नेगेट कर रहे हैं. जैसे हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, जब हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, उसका मतलब ये जो इलाह जो लफ्ज आया है, इलाहा, ला इलाहा आया है, उसका मतलब जब हम ला इलाहा कह देते हैं दैट मीन्स देयर इज, हम आधा तो नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते देयर इज नो वन वर्दी ऑफ वर्शिप, हमको ये कहना पड़ेगा जरूरी इल्लल्लाह.
تو اس کا مطلب یہ جو لا الہ جو ہم کہہ رہے ہیں, اگر ہم کہتے ہیں چلو یہ ذرا مشکل ہے کہنے, ہمیں ورڈز تو پتہ ہے لیکن ایک سمجھانے کے لیے مشکل ہوتی ہے. جب ہم کہتے ہیں لا الہ, there is no one worthy of worship, there is no الہ, there is no معبود, کوئی معبود نہیں ہے, ہم رک نہیں سکتے نا, ہمیں کہنا چاہیے الا اللہ, کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. تو ہم کہتے ہیں لا رجل, کوئی بھی مرد نہیں ہے فی البیت, کوئی بھی مرد نہیں ہے فی البیت, یعنی پوری انٹائر کیٹیگری کوئی بھی مرد نہیں ہے. لا رجل فی البیت, ہم اس طرح کہہ دیں گے, ٹھیک ہے, کوئی بھی مرد نہیں ہے, پوری کی پوری کیٹیگری مردوں کی نہیں ہے, تو کوئی بھی یہاں پر نہیں ہے گھر کے اندر. اب تیسری کیٹیگری جو ہے, جو اس کی تین تھی نا, ایک ہوتا ہے جو مجرور ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے جو مرفوع ہوتا ہے, وہ بتا دیا, سیکنڈ جو ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے, تھرڈ جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مجرور. اب مجرور آپ کو پتا ہے نارملی کس سے شو کیا جاتا ہے, کسرہ یا کسرتین سے. مجرور کیا ہوتا ہے کسرہ یا کسرتین سے, لیکن اگزامپلز میں نے آپ کو بتائے تھے کہ ایکسیپشنز کیا کیا ہیں. اگر مجرور ہے, مجرور ہونے میں جیسے کتابین ہو گیا, ٹھیک ہے نا, مسلمین ہو گیا, مسلماتن ہو گیا, ٹھیک ہے, اس طرح, تو وہ چیزیں مجرور ہیں. اب اس میں مجرور میں کچھ قسم کے مجرور ہیں, بیسیکلی دو وجہ سے مجرور ہوتا ہے. اس میں نے دو ہی لکھا ہے نا, دو ہی لکھا ہوا ہے. دو مجرور ہیں. ایک مجرور وہ ہوتا ہے جس سے پہلے حرف جر آ جاتا ہے. جب حرف جر آ جاتا ہے یعنی کوئی پریپوزیشن آ جاتا ہے, اور پریپوزیشنز ابھی میں نے آپ کو تھوڑے سے پریپوزیشن بتایا, من, الا, فی, اندا, علا, یہ سب جب آتے ہیں, اگر یہ آ جاتا ہے اس سے پہلے لی, بی, یہ سب آ جاتے ہیں, تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد جو ناؤن ہوتا ہے وہ مجرور ہو جاتا ہے, وہ مجرور ہو جاتا ہے. اور اگزامپل مجھے بہت اچھا قرآن میں سے مل گیا, ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے یہ مل گیا, وَلِلَّهِ, دیکھیں للہ, اس میں لی آ گیا, تو اللہ کا جو لفظ ہے وہ کیا ہو گیا, للہ آ گیا. ویسے ہم اللہ کہتے ہیں, اللہ بھی کہتے ہیں, اور اللہ ہی بھی کہتے ہیں, لیکن للہ ہی آ گیا کیونکہ لی کی وجہ سے یہ, ہم کہتے ہیں واللہ کہہ دیتے, تو یہ دیکھیں وللہ آ گیا. کیوں آ گیا, کیونکہ اس سے پہلے لی آیا. ما فی السماواتی, یہ فی السماواتی آ گیا, دیکھیں یہ پھر کیا ہو گیا, کسرہ آ گیا. کیوں آیا, فی کی وجہ سے آیا. کیا بن گیا, یہ مجرور بن گیا. جر کی وجہ سے مجرور بنتا ہے, اور جر کیا ہے, حروف جر کون سے, پارٹیکلز ہیں, یہ پارٹیکلز ہیں, حروف ہیں. حروف جر کون سے ہیں, الا, علا, من, فی, عند, جتنے بھی ابھی میں نے آپ کو بتائے تھے, ٹھیک ہے. پھر فی الارض, again it is مجرور because of the فی. اسی طرح وَإِلَى اللَّهِ, اب الہ کی وجہ سے اللہ ہی, سب کیا بن گیا, سب مجرور بن گئے کیونکہ ان سے پہلے ایک حرف جر آیا ہے. بہت کلیئر ہے یہ, تو آپ کتنی دفعہ بھی قرآن میں میرے ساتھ پڑھ چکے ہیں, جب میں بار بار گرامر میں ریپیٹ کری تھی. اور دیر آر آل ٹوگیدر 17 حروف جر, میں نے سارے نہیں لکھے اس میں, آپ جائیں تھوڑی سی ہوم ورک کر لیں اور آپ نکالیں حروف جر کون کون سے ہیں. اس میں جو موسٹ کامن والے ہیں بی, لی, من, فی, الا, علا, ان, کا, اور بھی ہیں ابھی میں نے اس میں نہیں ڈالے ہیں, وہ بھی ہے, مع, اندہ, یہ بھی سب حروف جر میں آ جائیں گے. پھر سیکنڈ قسم کا جو ہے, کیوں مجرور ہوتے ہیں, کیا چیز مجرور ہوتی ہے, جبکہ اس کو اضافہ بنایا جاتا ہے. ابھی آپ نے بتایا تھا نا میں نے کہ مضاف اور مضاف الیہ کیا چیز ہے. تو جو مضاف ہوگا وہ ہمیشہ کیا ہوگا, مرفوع ہوگا, ہمیشہ مرفوع ہوگا, unless there is something that changes the مرفوع. اگر اب وہ بھی اگزامپل دے دیتی ہوں آپ کو, جیسے the book of اللہ, میں نے آپ کو بتایا کتاب اللہ, اس میں مضاف الیہ کیا چیز ہے, جس کے ہاتھ میں, جس جو پوزیس کرتا ہے, جس کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب ہے تو ہم کہیں گے the لفظ اللہ, لفظ الجلالہ اس وقت مجرور ہے کیونکہ it is in the place of مضاف الیہ, ٹھیک ہے. اب اسی طرح میں کہتی ہوں کتاب زاہدن, کتابو خالدن, تو کتابو آئے گا, کتابو should be always مرفوع unless something changes it. لیکن جو مضاف الیہ ہے it will always be مجرور, چونکہ کتابو زیدن کہہ رہی ہوں تو it will be always زیدن will, کتابو زیدن آپ نہیں کہہ سکتے, کتابو زیدن نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے. تو it is کتابو زیدن, کتابو زیدن. لیکن کتاب کتابو ہے انلیس اس سے پہلے آپ نے چینج کیا. رآ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا, تو آپ چینج کر دیں گے, میں نے دیکھا کتاب اللہ, میں نے اللہ کی کتاب دیکھی تو کتاب اللہ ہو جائے گا. اسی طرح اگر میں کہہ رہی ہوں اس سے پہلے حروف جر آ گیا, من کتاب اللہ, پھر وہ کتاب اللہ چینج ہو کے من کتاب اللہ, فی کتاب اللہ, ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا.
अच्छा, इसके बाद जो है ये जो हो गया कौन से नाउन्स थे जो मरफूआत थे, कौन से नाउन्स थे जो मंसूबात थे, कौन से नाउन्स थे जो मजरूरात थे. देयर आर आल्सो सम नाउन्स जो कि दूसरों के एराब को फॉलो करते हैं, अदर नाउन्स को फॉलो करते हैं, जिनको कहते हैं अत्तवाबे. इसमें लिखा नहीं लेकिन अत्तवाबे, ताबे का मतलब है ना कि जो किसी की इत्तिबा करे, जो फॉलो करे. तो ताबे अत्तवाबे उसका मतलब है जो नाउन्स फॉलो करते हैं, किसके, अदर नाउन्स के साइंस को. इसमें भी बहुत सारे हैं लेकिन मैंने उसमें से वो चुने जो हमें हर वक्त चाहिए. तो उसको नॉर्मली फर्स्ट वाला क्या चीज है, उसको असिफा कहते हैं. सिफा यानी उसकी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यानी उसके बारे में कोई चीज है, उसको अच्छा है, बुरा है, बड़ा है, छोटा है, सगीर है, कबीर है. तो और उसको नात भी कहते हैं. नात तो जिसके बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा होता है उसको क्या कहते हैं, सिफा के साथ मौसूफ आएगा, नात के साथ मनऊत आएगा. एक ही चीज है, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी. नात, मनऊत, सिफा, मौसूफ. ठीक है. तो सिफा मौसूफ में इस वक्त मिन्हु आयातुन महकमातुन का एग्जाम्पल मैंने डाला क्योंकि ये कुरान में था, कुरान से ढूंढा मैंने. तो मिन्हु उसमें क्या चीज है, मिन्हु उसमें आयातुन आयात हैं. आयात इस वक्त क्या चीज है, आयात इस वक्त मरफू है. क्यों मरफू है, क्योंकि इट इज अबाउट दैट, इट इज द सब्जेक्ट. मिन्हु आयातुन महकमातुन, महकम का नहीं है, क्लियर है. वर्सेस आर वेरी क्लियर, बहुत महकम है, बिल्कुल समझ में आ जाता है इजीली. तो महकमातुन, महकमातिन भी नहीं होगा, महकमातन तो हो ही नहीं सकता है, महकमातिन भी नहीं होगा क्योंकि हम आयात के बारे में बात कर रहे हैं. तो जो मौसूफ है, आयातुन इस वक्त मौसूफ है, मौसूफ की जो सिफा होगी वो भी उसके साथ जेंडर में भी सेम होगी, उसके साथ नंबर में भी सेम होगी. आयातुन है, अगर आयतुन होता तो आयतुन महकमतुन हो जाता. ठीक है. अगर कोई किताबुन होता तो किताबुन के साथ हम क्या कहते हैं, कबीर है समझो, तो हम कहते हैं कि किताबुन कबीरुन. मतलब जो उसका है, अगर उसके ऊपर दो दम्मा है इस पे भी दो दम्मा आएंगे, अगर उसके ऊपर एक दम्मा है इस पे भी एक दम्मा आएगा, अगर वो फेमिनिन है तो ये भी फेमिनिन. इट शुड अग्री. इसके लिए आप थोड़ा सा जाके पुराने लेक्चर्स को जरा मेरे सुन लीजिएगा, बहुत उसमें क्लियर है. ठीक है ना. तो एक ये चीज है जो फॉलो करता है किसी और के नाउन, जिस नाउन के साथ को फॉलो कर रहा था उसी के एराब वो ले लेता है. दूसरी चीज है बदल. बदल होता है कोई सब्स्टिट्यूट, जब एक नाउन दूसरे नाउन को सब्स्टिट्यूट करता है, या पूरा कभी कभी पूरी सेंटेंस जो होती है, पूरा जुमला जो होता है वो एक को सब्स्टिट्यूट कर रहा होता है. और इस बदल के चक्कर में मैं नहीं घुसूंगी, इट इज अगेन कॉम्प्लिकेटेड. लेकिन आपके एग्जाम्पल के लिए सिर्फ कि जैसे हम कहते हैं ना, मैंने आपको एग्जाम्पल इसलिए दिया कि आप पढ़ चुके हैं. इहदिना सिरातल मुस्तकीम आप सबको पता है. ठीक है ना. अब हम बात कर रहे हैं किसकी, सिरातल मुस्तकीम की. अब दोबारा से रिपीट होता है नेक्स्ट आयत में, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम. तो अब जब आए सिरातल लजीना, सिरातल मुस्तकीम हमने कह दिया, उसके बाद फिर आ गया सिरातल लजीना, दो दफा रिपीट हो गया ना. जब ये दो दफा रिपीट हुआ, इसके बगैर भी आप काम चला सकते थे. आप कह सकते थे इहदिना सिराता अनअमता अलैहिम, इहदिना सिरातल मुस्तकीमा अनअमता अलैहिम, इहदिना सिरातल मुस्तकीमा अनअमता अलैहिम. ये भी क्लियर है, ठीक है, करेक्ट है ग्रामेटिकली, लेकिन अल्लाह ताला ने इस पे फोकस किया, इसको जोर दिया, इसको एम्फसाइज किया. उन लोगों का रास्ता दोबारा का है. तो हम कहते हैं कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलाए, और फिर उसका बदल ये कि सिरातल लजीना उन लोगों के रास्ते पर जिन पे तूने फेवर किया. हो गया. तो ये हो गए मजरूरात. ये खत्म हो गया कि किस वजह से मजरूरात नहीं, ये वो हैं जो अत्तवाबे. अत्तवाबे यानी जो फॉलो करते हैं उन साइंस को. दो मैंने आपको बताया, सिफा, और दूसरा मैंने आपको बताया बदल. ये दो आपके लिए काफी है, और एडवांस अरबिक में और आएंगे, वो हम नहीं अभी कवर करेंगे. तो ये इंपॉर्टेंट यही है. एक आखिरी चीज आज के लिए मैंने रखी थी, मेरे ख्याल ये आखिरी है, द वोकेटिव, मुनादा, अल मुनादा. ये भी आप कई दफा सुन चुके हैं क्योंकि हम कुरान में बार बार पढ़ रहे हैं ना. या हमने इससे पहले भी पढ़ा, या इब्राहिम, हम कहते हैं ना या इब्राहिम, या इब्राहिम. तो अब या इब्राहिम जब कहते हैं, जब किसी को हम एड्रेस कर रहे होते हैं तो क्या लफ्ज यूज करते हैं उर्दू में, ए इंसान, ए आदम की औलाद, ए फलां, ए करके हम बात करते हैं ना, ए फलां. जब हम एक तरीके से बोलते, वैसे तो हम नहीं बोलते बोलने में, लेकिन एक तरीका होता है मुनादा. आप किसी को आवाज दे रहे हो, किसी के पुकार रहे हैं, तो उससे पहले या का लफ्ज यूज करते हैं अरबिक में. तो या जो है उसके बाद जो भी चीज आएगी उसको वो दम्मा लेगा नॉर्मल टर्म्स में, या रजुलू या मोहम्मदू, और आप देखें वो दम्मा लेगा. तो या मोहम्मदू या रजुलू, आप ये दो आप इस वक्त या अल्लाहू. ठीक है ना, ये आप याद रखें. लेकिन अगर ये कॉन्स्ट्रक्ट है, अगर ये इदाफा है,
اس میں کیا یا رسول, اب اگر آپ کہہ دیں یا رسول اللہ وہ غلط ہے. اس میں کیا ہوگا, پہلا جو لفظ رسول وہ یا رسولو تھا یا اللہ تھا یا ابراہیم تھا یا ابنو تھا, لیکن اب وہ کیسے چینج ہو گیا, وہ یبنو کے بدلے اب یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ہی ہو جائے گا, اور یا ابنو آدمہ کے بدلے ہو جائے گا یا ابن آدمہ. یعنی جو پہلا لفظ تھا وہ انسٹیڈ آف the regular دمہ, اس کے بدلے یہ منصوب ہو جائے گا, یہ فتحہ لے گا. اور جو سیکنڈ ہے چونکہ وہ مضاف الیہ ہے وہ آٹومیٹیکلی اٹ ول ہیو اے کسرہ, یا اگر ممنوع من الصرف ہے آدمہ, جو کہ ممنوع من الصرف ہے یا غیر منصرف ہے وہ آدمہ ہوگا, آدمی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اچھا اس طرح یہ میں نے ووکیٹیو ایڈ کیا, تو اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی عورت سے مخاطب ہیں یا کسی ال سے مخاطب ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا, یا نہیں یوز کریں گے. پھر آپ اگر اس لفظ سے پہلے ال ہے, جیسے یا ایوہل انسان, آپ یا الانسان نہیں کہیں گے, یا الذین نہیں کہہ سکتے, آپ کو کہنا پڑے گا یا ایوہل انسان. یا جو ہے وہ چینج ہو کے یا ایوہل ہو جائے گا, یا ایوہل انسان یا ایوہل الذین کفروا یا ایوہل الذین آمنوا. ال کے ساتھ یا اہل الکتابی, وہ اہل کیونکہ اہل آ گیا بیچ میں تو اس لیے وہ اس میں آ جائے گا, مضاف الیہ میں آ جائے گا. اور آخری جو تھا وہ یہ ہے کہ اگر عورت ہے, میں نے آپ کو بتایا یا ایوہا آئے گا یا ایتوہا آئے گا. اگر ہم کہتے ہیں مؤمنات کو تو ہم یا ایوہا المؤمنات نہیں کہہ سکتے, یا ایتوہا المؤمنات. اور یہ اگزامپل آپ کو قرآن سے میں نے یہ دوسرا والا بتایا, یا ایتوہا النفس المطمئنہ. کیوں نفس کو یا ایتوہا کا ہے, کیونکہ نفس عربک لینگویج میں کیا چیز ہے, فیمیل ہے, فیمینن ہے. یا ایتوہا النفس المطمئنہ. اب آپ دیکھیں چونکہ نفس کا ایڈجیکٹو ہے, آٹومیٹیکلی یہ آ گیا سامنے, دیکھیں کہ نفس کا ایڈجیکٹو ہے, اگر نفس کے اوپر ان نفس کے اوپر ایک دمہ ہے تو المطمئنۃ کے اوپر بھی ایک دمہ آئے گا. ٹھیک ہے, یہ اس کی صفہ ہے یا اس کی نعت ہے. اور منوط کیا ہے, منوط ہے نفس. تو آج یہ کورس جو ہے یہ آپ کا پورا جو تھا آف دا گرامر آف عربک گرامر کا جو ہے شارٹ کورس, کریش کورس جو ہے وہ آج یہ ختم ہوا. اب اس کا جو سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ اس کی کتاب انشاءاللہ میں آپ کو جو میں نے پریپیئر میری انشاءاللہ تعالی بس ہو جائے گی, میں آپ کو بھیج دوں گی, اس کو بھی پرنٹ کر لیجیے. دیٹ از اباؤٹ دا صرف یعنی مورفالوجی. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو اور زیادہ سمجھ آ جائے گی. پھر آپ جو کویسچنز پوچھیں گے نا وہ صحیح معنوں میں کویسچنز ہوں گے. ابھی اس کے بارے میں کوئی کویسچن ہے تو پوچھ لیجئے پلیز. یس پلیز, کوئی بھی کویسچن ہے پلیز. نہیں جی ہے, السلام علیکم. یہ ایوہا لفظی معنی کیا ہوں گے, جیسے یا کیا, ہاں او, اردو میں انگلش میں کہیں گے او, اور اردو میں کہیں گے یا. ایک ہی چیز ہے یا اے, اردو کہیں گے اے. اے نفس المطمئن, اے مطمئن نفس. جی جی جزاک. وہی. اور کوئی کویسچن پلیز. ابھی ہیں آپ کے پاس آلموسٹ 6 منٹ ہیں, 5-6 منٹ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم ایک السلام. سوال ہے تو پیچھے سے وہ ابھی آج کا جو ہمارا لیسن تھا, آئی ایم ٹرائنگ ٹو سالو دیٹ. انشاءاللہ کوشچن اس کا آئے گا, میں بھی سوچ رہی ہوں. لیکن ایک سوال میری بیٹی نے کیا نا, سوالو کے لیے نکلنے ڈائجسٹ ہوتا ہے اندر تک جانے کو, ڈائجسٹ. ایگزیکٹلی. تو وہ میری بیٹی نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا اور میں نے اسے دیا تو تھا جواب, لیکن مجھے میک شیور کرنا ہے کہ میں نے صحیح دیا تھا یا نہیں. اس نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ میں بتا رہی تھی اس کو کہ جو پیئر ہوتے ہیں ہمارے آپ سوال پوچھ لیں ہوتے ہیں وہ فیمینن ہوتے ہیں. تو اس نے پوچھا تھا کہ اگر ایک ہوگا لائک بٹوین فیٹ اینڈ فٹ تو وہ بھی فیمینن ہی وہ بھی ہوگا, فیمینن ہوگا. جی, ایک آنکھ ہوگی وہ بھی فیمینن, ایک قدم بھی فیمینن. دے آر فیمینن. ہم یہ تو نہیں کہیں گے ایک عورت ہے تو وہ مرد بن گیا, یہ تو نہیں کہہ سکتے نا. ویری سمپل. اور پلورل جو بھی ہے, پیئر ہے یا سنگولر ہے, وہ فیمینن ہی ہے بس. ابھی 2 عورتیں ہوں یا ایک عورتیں, دونوں عورتیں ہی ہیں نا. اوکے ٹھیک ہے. اس طرح سے سمجھا کریں کہ that word is itself
وہ باڈی پارٹس جو ہیں. اور میں نے اسی لیے بتایا نا کہ اسی لیے میں نے اللہ کا اگزامپل بھی شاید دیا تھا, ید اللہ میں نے دیا ہے اس میں میں نے دیکھا, لیکن پھر بھی میں ید اللہ مرد کا ہے تو بھی وہ ایک عورت ہے, ایک ہاتھ ہے نا اللہ کا, بتا جو رہے ہیں ید اللہ, یدان یدین تو نہیں کہا نا میں نے, ایک ہی کہا تھا, تو وہ بھی اٹ ول بی ٹریٹڈ ایز فیمینن. اوکے جزاک اللہ. جی اور کوئی سوال؟ سب کو سمجھ آ گیا, سب نے سالو بھی کر لیا, ڈائجسٹ بھی کر لیا, الحمدللہ. یا ابھی آپ کو ٹائم چاہیے؟ انشاءاللہ آج آپ گھر جا کے سنیں اس کو, تھوڑا پڑھیں اس کو, دوبارہ سے نوٹس کو دیکھیں. نوٹس آر کوائٹ کلیئر, صرف کہیں کہیں پر میں ایگزامپل ابھی آپ کو زیادہ دے رہی ہوں. فرحت آپ کے کوئی سوال؟ فرحت خان. Can you hear me? جی. I just wanted to know, آپ نے ابھی کہا نا وہ نحو اور صرف کیا ہے؟ نحو means کہ اس کا گرامر, ٹھیک ہے نا, گرامر. اور صرف جو ہے اٹ از مورفولوجی. Okay. So that's gonna come next week. انگلش میں یہی لفظ آتے ہیں. Next week that'll come. Next week, کیونکہ میرا پلان یہ تھا کہ میں ایک دن یہ کروں گی, ایک دن وہ کروں گی, لیکن یہ ہو نہ سکا. لیکن this is a lot. I'm trying to, like revise it. Inshallah, the questions will come when I understand it. Actually. But I still say go back to the جتنے جو آرام سے جو پڑھایا ہوا ہے نا, ایک دن میں ایک چیز پڑھایا ہوا ہے, that's اس کے آپ بے شک exercises چھوڑ دیں. Exercises will take a lot of time, just understand it. It won't take long. Just دیکھیں پورا وہ ضرور کر لیجیے گا. جتنے بھی آپ نئے لوگ ہیں, فرحت ہیں, آپ عالیہ ہیں, اور کون ہے, ممتاز ہیں, زہرا ہیں, جو اس وقت مجھے دکھ رہی ہیں. آپ لوگوں نے جنہوں نے کورس نہیں کیا, سعیدہ آپ نے بھی شاید چھوڑ دیا تھا, یا آپ نے بھی میرے ساتھ پورا عربک کا نہیں کیا تھا, آپ نے میرے ساتھ پورا قرآن کیا؟ جی میں نے پورا نہیں کیا تھا آپ کے ساتھ. اور فریدہ نے پورا قرآن کیا تھا لیکن پوری عربک نہیں کی تھی. آئی تھنک آئی ڈونٹ نو فاطمہ نے کتنا کیا ہے. فاطمہ بھی بیچ میں جوائن کیا تھا, لیکن عربک بھی کبھی ہوتی. جی عربک کا میں نے اتنا نہیں کیا تھا, قرآن کلاسز آپ کے ساتھ لی تھی. اور عربک آپ دوسری جگہ پہ تو سیکھ ہی رہی ہیں نا ماشاءاللہ, وہ بھی تو آپ کا کورس چل رہا ہوگا. جی. I have a suggestion for all the new people. What helped me, I'll let you know. میں نا لکھتی تھی whatever Sister Nasreen taught us. I always wrote it on a piece of paper. So writing really helped me remember all the things. تو آپ لوگ کر کے دیکھیں اگر writing helps you. I think شمیم بھی یہ کہتی ہیں, نورین بھی یہ کہتی ہیں. Exactly. نورین ایک لفظ نہیں چھوڑتی ہیں ماشاءاللہ. ان کی سپیڈ تو مجھے پتا ہے بہت تیزی سے لکھ رہی ہوتی, کیونکہ یہ عربک لکھنا اور یہ تو لکھنا پھر بھی آسان ہے. انہوں نے پورے جتنے انہوں نے کاپیاں بھر دی ہیں, جتنی دوسری کلاسز ہیں, جس میں اس میں تو میں رکتی ہوں نا, عربک میں تو بتاتی ہوں ایک لفظ ہے, یہ میننگ ہے. اٹس سلو ایز کمپیئر ٹو دوسری کلاسز جو لگاتار بول رہے ہوتے ہیں, جس میں رکتے نہیں ہیں, اور اس میں ایکسرسائزز بھی نہیں ہوتی ہیں, جو ساری انہوں نے پورا نوٹس لیے میں. تو ماشاءاللہ جب آپ لکھ لیں گی نا آپ کو, اور ان کا پلان شاید یہ ہوتا ہے کہ وہ اس نوٹس کو پھر دوبارہ اچھے کلین کر کے اور دوبارہ اس کو لکھیں گی, وہ پتہ نہیں کتنا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. تو وہ بہت مشکل کام ہے. ویسے میں بتا دوں, جب نوٹس لکھ لیتے ہیں اس کو دوبارہ سے ٹھیک کرنا, کلین کرنا اور لکھنا, I've done it several times, کبھی بھی مجھ سے کلین نہیں ہوتے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک آپ لوگوں کی وجہ سے میں فورسڈ ہو گئی کہ میں یہ کر لوں, الحمدللہ. دوسری بات ایک اور بھی کلیئر بات بتا دوں آپ لوگوں کو. کل میری عمر سے بات ہو رہی تھی اپنے بیٹے سے, تو مجھے یہی کہہ رہا تھا, ایک زمانے میں وہ مجھے کہتا تھا کہ ورڈ فار ورڈ نہیں, جب تک گرامر نہیں آ جائے نا, جب تک وہ مزہ نہیں آتا ہے, وہ بات نہیں آتی ہے. شمیم آپ کی مائک کھلی ہوئی ہے. آپ کا جو کوشچنس ہے فار آل دا لیسنس, مطلب ٹیسٹ پیپر اور آنسر کی جو ہے نا, that is also very helpful. کیونکہ میں یہ کرتی تھی, I used to kind of go over the questions and write it and not correct it until I finished the whole lesson. پھر جا کے correct کر کے then I used to do the lesson all over again until I got 100%. اسی لیے نا سیکھنے کا طریقہ یہی ہے. زیادہ تر لوگ اسی طرح کرتے ہیں تو سیکھ پاتے ہیں. تو یہی میں کہتی تھی کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو بار بار پڑھیں, بار بار سیکھیں. شیخ اکرم جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یو کین ناٹ بی لیزی وین لرننگ عربک. تو میں آپ کو جو بات بتا رہی تھی کہ عمر یہ کہہ رہا تھا, پہلے یہ کہتا تھا کہ گرامر, اب وہ کہتا ہے کہ اگر آپ ورڈ فار ورڈ قرآن پڑھا رہی ہیں اور کسی کو بہت آگے اس میں نہیں جانا ہے, جیسے جو لوگ آلریڈی آپ لوگ ہیں
पुराने लोग हैं और आपको पता है, तो मैंने उसको ये बताया कि उमर पुराने लोग तो बहुत कह रहे हैं कि हाँ रिवाइज कर दो, इट्स अ रिविजन फॉर देम, बट जो नए लोग हैं मेरे पास, मुमताज हैं, जहरा है, इसके मैंने कहा ये लोग भी बहुत खुशी खुशी ये लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो मैंने कहा उनके लिए न्यू है फिर भी दे आर सो हैप्पी एंड दे आर लर्निंग। फरहत हैं, ये लोग मेरे साथ पहली दफा पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आई थिंक आलिया हैं, सबके लिए मुझे लगता है बहुत ये लोग भी इनको अच्छा लग रहा है ग्रामर, ऑल्दो ग्रामर इज नॉट इजी, लेकिन सो ट्रू बिल्कुल सही है। हाँ, तो इंशाल्लाह आप अगर वो पुराने जितने भी मेरे थे उनको आके एक दफा सुन लेंगी ना तो आपके लिए बहुत, और जिस तरह शमीम कहती है अगर आप लिख लें खुद ही जस्ट बाय रीडिंग, अभी मैंने आपको किताब ये बना दी है, ठीक है ना, ये 20 पेजेस हैं, अभी 10-15 पेजेस और शायद आ जाएंगे, लेकिन इसको आप एज अ बुक रख देंगे ना और इस पे इट वॉन्ट बी द सेम जब तक आप खुद ना लिखें। और जिस तरह नौरीन कहती है बार बार बनाएं, और उस सर्फ से पहले मैं आपको एक और लफ्ज बताऊंगी कि शेख अकरम क्या कहते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि वो क्या कहते हैं कि क्या करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करे हम सब की नॉलेज में अल्लाह ताला इजाफा करे, हम सब के ईमान में और हमारी इल्म में इजाफा करे, अल्लाह ताला हमसे दीन का काम लेता रहे और दीन का काम हम करते रहे इंशाअल्लाह, और हम सबका ईमान से भरपूर जिंदगी दे और हम सबका खात्मा बिल ईमान करते, आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह खैर व इय्याकुम।